গাইস আমি আর আমার দাদা মাঠ দিয়ে ঘুরতে এসেছিলাম। তো দাদা এই মাঠের আবহাওয়া দেখে এত সুন্দর একটা গান ধরলো। তো চলো তোমাদের দাদার গানটা শোনাই। এত সুন্দর গান, তোমরা শুধু শুনে বলবে কেমন লাগছে। जिस राहों पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, दिल तू संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, वो दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। কেমন লাগলো তোমরা কমেন্টে বলবে।